بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامات كلنجلن بيجيجا كدينا ننتا أتاتولا أنيكا أتايرولا yalon ka fo silamɛya diina Allahu taala ka diina lo ala le ka lajigi ciden Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam kɛcogo la Allahu taala b'a fɛ ɲɛ min ma kaba fana ka yira ka fɔ ko diina dafani lo Allahu taala ka diina nin kɔrɔsi ani a ka lataga o le kosɔn a ka mɔgɔ kelen de kɛrɛkɛrɛ adamadenw la k'a bɛɛ lajigi o kan o kɛla ciden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka diyagoya mɔgɔw kan ko ye diina ta ciden bolo sallallahu alaihi wasallam. N'i bɛ diina lase i b'a lase ciden ka lase cogo la. N'i bɛ weleli kɛ ka taa diina ma i bɛ weleli kɛ ka taa diina le ma ciden nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam. I kana kɛ kɛcogo wɛrɛ la min ni ciden ta bɛ ɲɔgɔn fɔnko ɲɔgɔnya, i fana kana weleli kɛ ka taa fɛn wɛrɛ ma min tɛ ciden ta ye sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala b'a ka diina kɔrɔsira, Allahu taala b'a ka diina latagana. Nka sɛitana tɛna fara adamadenw la, sɛitana bɛna fɛrɛ kɛ waati bɛɛ ka ɲagamini ladon diina kɔnɔ ani ka diina ɲagami mɔgɔw ma, ka mɔgɔw wele ka taa tagabolo wɛrɛ kan min tɛ sababa ye. O tagabolo cɛjugu dɔ ye min ye, ani o tagabolo dɔ ye min ye ni o ye fili tagabolo ye, ciden tagabolo tɛ sallallahu alaihi wasallam. A bɛ fɔ jamakuru le ma ko jamaatu tabligh. O ka tagabolo sigilen bɛ tagabolo mun kan ani baara mun b'a kɔnɔ, fili siyaman le b'a la min b'a yira k'a fɔ ko bida tagabolo lo, mɔgɔ kan k'i mabɔ la kama sɔrɔ a t'i ko di Allahu taala ye. A nana le ka dɔ fara Ala ka diina kan ani ka mɔgɔw wele kɛcogo la ciden ma min kɛ sallallahu alaihi wasallam ani ka mɔgɔw wele ka taa fɛn ma min tɛ Ala ka diina dɔ ye. O sababuya kosɔn lɔnnibagaw bɛ langɛrɛmɛyali kɛ waati bɛɛ ka yira k'a fɔ ko nin bida sira ninnu mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔrɔsi a la ani k'i mabɔ la. Allahu taala b'a ka diina kɔrɔsi la, Allahu taala bɛ langɛrɛmɛyali kɛ la waati bɛɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ɲɛ min ma. Ni ka jate mina bida bɛ damina kelen, ni o bidaw mɛna sila la bolonfara wɛrɛ bɛna bɔ o bidaw la tugun, n'o fana mɛna bolonfara wɛrɛ bɛ bɔ o la, i bɛ taa bida dɔw sɔrɔ a bolonfara tagala 70, dɔw yɛrɛ bolonfara tagala 20 la, dɔw bolonfaraw siyayala ka taa sɔrɔ a daminɛna kelen de ma. Jama tablighi fana b'o ɲɛle ma, a daminɛna kelen ye nka an bɛ waati min na bi a tagabolo bɛ commencer la ka siyaya i n'a fɔ bida tɔw bɛ ɲɛ min ma. Fɛn fɛn n'a dalilu ma ta kuranɛ kɔnɔ, a dalilu ma ta hadisa kɔnɔ, a bɛ laban ka kɛ ten de. Kama sɔrɔ sɛitana min nana kɔnɔ miiriya tɔgɔ yira ile la nile k'a damina ni mɔgɔw mɛnna o kelen o kan, a fili ani dibi min b'a la o bɛ lɛnkɛnɛmaya mɔgɔw ye, sɛitana bɛ na tugun ni miiriya wɛrɛ ye minnu tɛ kelen ye, o jamakuru fana bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila. Ni ka jate mina jama tablighi o ka diina bɛ tala yɔrɔ mun la ni o belebele dɔ ye Hindu jamana ye. Jama tablighi a tagabolo bɔla o yɔrɔ olu le la ye, ni Pakistan, Bangladesh olu le ye a yɔrɔ babaw ye. Diina bɛ tala ta Maka ɲɛma a n'a bɛ tala ta Madina ɲɛma, jama tablighi fana ka tagabolo bɛ tala Hindu jamana le kan ka taa sɔrɔ Hindu jamana kan ye bida tagabolo min bɛ yen Ala kelen de k'a dan lɔ. Jama tablighi o ka base ba ani o ka diina tayɔrɔba o dɔ ye min o ye Hindu ye. O le kosɔn lɔnnibaga mun b'o fanfɛla la olu le jama tablighi lɔnnibagabaw ye. Lɔnnibaga tɔ bɛɛ bɛ kɔ seginna olu le ma, ani a ɲɛmɔgɔ mun bɛ duniya kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɔ seginna o yɔrɔ ɲɛmɔgɔw le ma, ani masayikho mun bɛ duniya kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɔ seginna olu masayikho le ma. Kosɔn ni kɔnɔnafili ko min ka min sɔrɔ ni jamana dɛsɛla a ta la, o fanfɛlaw bɛɛ dɛsɛla min na o bɛ kɔ segin ka taa ninnu le ma mun bɛ Hind ani mun bɛ Hindi kɛrɛfɛla la. Ni olu ka fɔ ka bila yɔrɔ min a tɛ wuli ka bɔ yen, olu miiriya bɛ
tablighi mɔgɔw bolo i n'a fɔ wahyi bɛ ɲɛ min ma ni olu ka kuma fɔ n'a ni kuranɛ ni hadisa ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ban a bɛ fɔ kelen de ma kuranɛ faamuya kelen de ma hadisa faamuya n'o tɛ maa si ko k'a fɔ ɲɛ ma a bɛ ten kɛrɛkɛrɛ bolo ma m'o bɔla hindi jamana kan olu kosɔn ni mɛnna sorti ni bɔli la tablighi kɔ o bɛ i wele ka taa min ma o de taa hindu jamana na ka taa diina ta ye o diina nin bɛ tala o yɔrɔ la n'o taabolo bɛ tala masayiko m'u bolo o yɔrɔ la ni olu yɛrɛ lanin bɛ o la Ala o taala k'a ka mansaya yira ani k'a ka diina kɔrɔsili yira olu ɲɛmɔgɔba m'u bɔ o yɔrɔ la ni mɔgɔw bolo kɛni bɛ o la olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛla bida mɔgɔ ye bi hindu jamana kan masayiko m'u bɛ yen ani markazuba min bɛ yen ni o ye jama tablighi ka diina ta yɔrɔ n'a tagabolo ta yɔrɔ ye ni mɔgɔ bɛ taa formation kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la yen ni mɔgɔ bɛ taa limaniya kara o yɔrɔ la yen o ka fɔli la o yɔrɔ ba nin ni duniya bɛɛ bɛ kɔ seginna ma olu kɛla groupe 2 bi o bɛɛ b'a fɔla ɲɔgɔn ma ko bida mɔgɔ Allahu akbar o tuma nin kan ka kɛ darasi ye k'a di hakilima bɛɛ ma ani ka yira hakilima bɛɛ la jama tablighi a sinsinbaga ni o ye Muhammad Ilyas ye o Muhammad Ilyas ni ale bɔnsɔn dɔ bɛ yen a ye fɔ ma ko Sheikh Saad ani Sheikh wɛrɛ b'o fana bolo u b'a fɔ ma ko Sheikh Ibrahim Hujurat olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛla bida mɔgɔ ye ka bɛn nin tagabolo nin ma ka taa sɔrɔ kɔsen tun bɛ kɛla ninnu le ma Saad ale b'a yɛrɛ ka ko Hujurat k'olu ka sila bila o bɛ bida sira le kan jama dɔ tugula Saad kɔ Ibrahim Hujurat ale fana b'a yɛlɛ k'a fɔ ko dɔ ninnu bɛ bida le kan o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛla bida mɔgɔ ye Saad b'a yɛlɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ninnu bɛ fili kan mɔgɔ dɔ ninnu fana b'a yɛlɛ k'a fɔ ko Saad bɛ fili kan fo ka bɛn ma se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ faamuyaliw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲasi ma fo jama nana tilan fila Ibrahim Hujurat ale n'a ka jamakuru bɛ fan wɛrɛ Saad ale fana n'a ka jamakuru bɛ fan wɛrɛ markazu kɛla fila ye bi hindu jamana kan ye markazu m'u tɛ ɲɔgɔn kan fɔla nka a bɛɛ b'a yɛrɛ danbe ka taa jama tablighi ma ale tablighi kelen ninnu le tun ale mɔgɔ kelen de tun o bɛɛ tun bɛ baara kɛla markazu kelen na nka o nana laban bi o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ bidaga mɔgɔ ye Saadu ka mɔgɔw b'a yɛlɛ ko dɔ ninnu ka sila bila dɔ ninnu fana b'a yɛlɛ ko Saadu ka mɔgɔw ka sila bila o fila kelen kelen bɛɛ b'a yɛlɛ k'a fɔ ko dɔ ninnu bɛ fili kan o tuma silamɛw nin tɛ ko kura ye bidaga tagabolo la bidaga tagabolo bɛɛ bɛ ten i ka tijaniyaw jateminɛ mɔgɔ kelen nana n'o bidaga tɔgɔ ye nka olu fana bolofaraw nana siyaya u b'a fɔla dɔw ma ko 11 tigi u b'a fɔ dɔw ma ko 12 tigi groupe caman bɔla la min o si tɛ kelen ye sufiya tagabolo bɛ ten ni fana ka rafidaw ani siyamaw jateminɛ o fana kɛla o ɲɛ kelen ma bidaga bɛɛ bɛ ten nin ye shetana ye a bɛ mɔgɔw lafili ɲɛ ma o bɛ ten o fana ka jama tablighi fana sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko fili lo kama sɔrɔ fɛn fɛn dalilu ma taa kuranɛ kɔnɔ a ma taa hadisa kɔnɔ o bɛ laban ɲɛ min ma o le nin ye o tuma hindu jama nin kɛla groupe 2 o bɛɛ b'a yɛlɛ k'a fɔ ko tɔ kelen bɛ fili la o bɛɛ b'a yɛlɛ k'a fɔ ko mɔgɔ man kan ka tugu a tɔ kelen kɔ o sababuya kosɔn jama yɛrɛ tilana fila jama dɔ farala ninnu kan Saadu ka mɔgɔw kan jama dɔ fana farala Ibrahim Hujurat ka mɔgɔw kan o kɛ min kɛla jama tablighi tɔ mun bɛ duniya fanw la olu fana tilana ka kɛ groupe 2 dɔw yɛrɛ ta siyala ka kɛ groupe 2 kan dɔw tugula Saadu kɔ dɔw tugula Hujurat kɔ groupe 3nan fana nana sɔrɔ olu ka ye k'a fɔ k'a fila bɛɛ bɛ tiɲɛ kan i tugula fila fɛn fɛn kɔ i bɛ sababa le kan o kɛla groupe 3nan ye groupe 4nan fana nana sɔrɔ olu b'a yɛlɛ k'a fɔ ko ka nin groupe 2 bɛɛ ye k'a to yen ka taa ni taabolo wɛrɛ ye min n'o tɛ kelen ye i b'a lɔn k'a fɔ jama tablighi y'a lɔn k'a fɔ k'a groupe commencera ka faran ani a taabolo commencera ka siyaya o le kosɔn ni jama tablighi seli ma yɔrɔ o yɔrɔ walima ne ka jama tablighi kunbɛn yɔrɔ o yɔrɔ i y'a mɛn ɲininka k'alu bɛ jɔn de kɔ alu bɛ Saad le kɔ wa walima alu bɛ Hujurat le kɔ ni a bɛ Saad kɔ i y'a fɔ ko dɔ ninnu kɔ ma ko Saad ta ye bidaga le ye n'a yɛrɛ k'a bɛ Hujurat le kɔ i y'a fɔ ko Hujuratu fana
abe fala ka ko ale fana ta bidaye naira ko ata fila siko ya ko fana ta bulu kurai tugun naira fana ko afla bebe sababa kan ya ko e ta bulu nani nayi o tuma fɛ a ko labana min ma bi o ye nin ye i b'a lɔn la k'a fɔ fɛn mo b'a kɔnɔ a sigilen bɛ fili le kan ani bidaa lo a fili cɛjugu dɔ ye min ye fili min bɛ nin baara nin kɔnɔ min ye bidaa ye ani mɔgɔ kan k'i mabɔ la mun kɔsɔn o cɛjugu dɔ ye min ye o le ye fɛn dɔ b'a kɔnɔ a bɛ f'o ma ko fikir o laɲini ye min ye o bolo o le k'a fɔ marikazu kana lakolonya ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ sigilen tɛ yen o tigilamɔgɔ bɛ miiriya la su ani tele fo mɔgɔ dɔ le ye kɛ yen ka marikazu ɲɛnamaya ni miiriya ye o tigilamɔgɔ b'i sigi le zikiru dɔw bɛ d'o ma kɛrɛkɛrɛli bolo ma o le kɔsɔn marikazu dɔw bɛ o bolo n'i donna olu la o ka fikuru bon na ye zikiru mun kan ka kɛ o b'o sɛbɛn papiye kan k'a dɛn i bɛ dɔ ta olu la k'i ka fikuru kɛ o kɔnɔ o dɔ ye min ye Yaasi siɲɛ 41 o bidaa ninnu o le bɛ fara fara ɲɔgɔn kan o bolo walima ayatul kursi o kan ka kɛ siɲɛ min na zikuru dɔw bɛ kɛrɛkɛrɛ k'o d'i ma walima k'o sɛbɛn i ɲɛkɔrɔ ele min bɛ fikuru la i ka zikuru ta o kɔnɔ ka to ka o kɛ o fikuru man kan ka tigɛ ɲɛsi ma o de kosɔn o b'a kɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo nin bɛ to fikuru la ni o taga waati sera e tɛ wuli dɛ min kan kana ale kɔfɛ o le bɛna sigi fɔlɔ dɔ nin bɛ sɔrɔ ka wuli ka taga ni o fana taga waati sera min kan kana ale nɔ la o le bɛna sigi fɔlɔ dɔ nin bɛ sɔrɔ ka taga o fikuru min bɛ kɛla o ye k'o le baara motɛri ye k'o le bɛ kɛ sababu ye baara nin bɛ fanga sɔrɔ ni fikurukɛla sunɔgɔla baara bɛ sunɔgɔ ni fikurukɛla ɲinana mɔgɔw bɛ ɲina baara kɔ o tuma jama bɛ sorti la olu jigi bɛ fikurukɛla nin de kan k'a fɔ fikurukɛla nin de b'olu la marché la ani fikurukɛla nin o de b'a to la olu ka baara bɛ ɲana walima olu ka baara tɛ ɲana a b'o ɲɛma fana o fikurukɛla nin tumana min na ni jawla bɛ kɛ fo fikurukɛla de ye kɛ yen kamasɔrɔ miiriya tɔgɔ nana k'a fɔ k'a sigi bɛ fikuru le kan ni jawla bɛ kɛ waati min na fo fikurukɛla de ye kɛ yen o b'i sigi fikuru la a bɛ fɔ k'a fɔ jama la ɲa ani a ɲabaliya ani jama kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ana kɛbaliya ka mɔgɔ sɔrɔ o sigin bɛ fikurukɛla ka fikuru le kan nin ye dibijugu ye nin baara nin na ani nin ye bidaa cɛjugu ye nin baara nin na nin kelen yɛrɛ bidaa caman bɛ a la i n'a fɔ n ka dɔw ɲɛfina ɲɛma ka yaasi ta kɛrɛkɛrɛli bolo ma ka ayatul kursi ta kɛrɛkɛrɛli bolo ma ka zikuru dɔw ta kɛrɛkɛrɛli bolo ma o ye bidaa cɛjugu de ye ka bili kɔnɔ fana k'a fɔ fo fikurukɛla le ye kɛ mɔgɔ dɔ y'i sigi fikuru kɛ kama o fana ye bidaa cɛjugu ye nin baara nin na bidaakɛla a b'a ka bidaa le lana fɔlɔ ka sɔrɔ ka dalilu ɲini k'a b'a dɛmɛ nin yɔrɔ la yan tumana min na nin bidaa ni sabatila o bolo o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko bɛ dalilu dɔ ɲini ka nin bidaa nin dɛmɛ ni o dalilu ye o ka fɛn bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ o ma dalilu foyi sɔrɔ nin bidaa nin na tumana min na o ka ɲini k'o ma dalilu foyi sɔrɔ o sera k'i bolo kɛ min na o le k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wa sallam tumana min na a sera baduru kɛnɛ kan ye ciden ka dugawu kɛ ka Alahu Taala dali ko Ala ye silamɛw dɛmɛ kafiru ma ani ka silamɛya kɔrɔta o k'i bolo kɛ o le la ani ka dɔ fara a kan min ma kɛ sababa ye o ka yira k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wa sallam ko a tun bɛ dugawu kɛla o yɔrɔ tɔgɔ la k'o le kosɔn k'olu bɛ fikuru kɛ fikuru nin kana tigɛ lɛri 24 kɔnɔ a b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ nin tɛ fɛn suguya kelen ye ni bidaa mɔgɔ k'a ka bidaa kɛ ka dalilu ɲini hali min yɛrɛ sɛgɛ kuma la o dalilu kan kama sɔrɔ a tɛ tiɲɛ kɔ o yɔrɔ tɔgɔ la ye n'a fana ka fɛn sɔrɔ a b'o ta nka ni mɔgɔ min ka dalilu karan ka fili dalilu faamuyali la n'o tigilamɔgɔ ka tiɲɛ a bɛ kɔsegin nka mɔgɔ min ka fɛn dɔ sabati ka ban ka sɔrɔ sa ka dalilu ɲini k'o fɛn tɔgɔ dɛmɛ o tigilamɔgɔ i k'i yɛrɛ sɛgɛ sɔsɔli la ni o ye kama sɔrɔ ale tɛ tiɲɛ kɔ tabilimɔgɔw fana k'o dɔ le kɛ nin yɔrɔ tɔgɔ la yan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah aka kitabu ko Zadul Ma'ad ni ko segin o ma a kuma la nin kɛlɛ nin kan min ye Badru kɛnɛ ye a ko wa buniya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arishun yakunu fiha ala tallin yushrifu ala al-ma'raka
ako cirin sallallahu alaihi wasallam to wana mina usilaye badru keneka cirin kan ka sigi tanta min koro sahabaw ko bila kuru do sanfɛ yɔrɔ kɔrɔta ni dɔ la cirin be to tanta kɔrɔ ye a be mun kɛ yushrifu ala al ma'araka a be to ka kɛlɛ gérer ani a be to ka sahabaw jate mina ile ta ɲɛfɛ ile ta kɔfɛ ile ya kɛta a be to ko kɛ i b'a dɔn la k'a fɔ cirin sallallahu alaihi wasallam a ma yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ ka taa to yen mɔgɔw bɛ kɛlɛ la a dɔgɔnin bɛ o yɔrɔ tɔgɔ la k'a bɛ fikuru la cirin m'o kɛ baduru kɛrɛ kan abadan sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ yɔrɔ de la yɔrɔ min kɔrɔtanin don a fana ɲɛ bɛ kɛlɛkɛlaw la a b'o gérer la ani a b'o bilala sira kan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan cirin ka dugawu kɛ sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ tɔgɔ la i n'a fɔ a bɛ dugawu kɛla yɔrɔ tɔgɔ la ɲɛ min ma o dugawu dɔ kɛla min ye allahumma hadhihi quraish ja'at bi khuyala'iha wa fakhriha a ka Alahu taala k'a fɔ ala ko nin ye quraish kafiru ye dɛ o nana n'o ka yɛrɛ bonya ye ani yɛrɛ yira o nana ala k'i ka diina kɛlɛle ala o nana k'i ka cirin ka kuma ngalontigiya cirin k'a bolo kɔrɔta o yɔrɔ tɔgɔ la wa sansɔrɔ rabba ka Alahu taala dali a b'a lawula ala i ka lahiri min tan ye lahiri dafa ala silamɛya dɛmɛ ala silamɛya kɔrɔta cirin b'o dugawu la sallallahu alaihi wasallam fo abakar yɛrɛ ale b'a fɔ cirin na sallallahu alaihi wasallam ko i nisɔndiya ko Alahu taala bɛn'i ka lahiri jaabi i ye Alahu taala ka lahiri min ta i ye a bɛna dafa i ye cirin ka dugawu kɛ sallallahu alaihi wasallam ka Alahu taala wele o bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ cirin bɛ dugawu kɛ yɔrɔ bɛɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ Alahu taala dala ka kunya kelen-kelen bɛɛ la a ko dole kɛ nin yɔrɔ tɔgɔ la yan nka tablighi mɔgɔw olu ka nin de fabriquer ka nin yɛlɛma ko cirin to dogolen bɛ yɔrɔ dɔ walima sigilen bɛ yɔrɔ dɔ ka kɛ fikuru ye o yɔrɔ la k'olu ka fikuru miiriya tala ye an b'a fɔ ɲɛna k'o tɛ sababa ye cirin sallallahu alaihi ale yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔw yamarla a y'a kɛ tan o waati kelen fana a bɛ Alahu taala dalila hali kɛlɛkɛlaw yɛrɛ m'o bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan a fɔla olu yɛrɛ ɲɛna k'o ye ala wele o ye zikuru kɛ k'o to kɛlɛ kɛnɛ kan ye o bɛ kɛlɛ la o bɛ kafuru kɛlɛ la mɛ o kana ɲina zikuru kɔ ya ayyuhal ladhina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu Alahu taala ko alu mu'minu n'a ni kafiri jamakuru ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye sabati a kana bɔra a kana filaw ɲɛ wazkurullaha kathira a ye Alahu taala ko fɔ caman Alahu taala bɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ yamarla k'o ye ala ko fɔ o kana ɲina Alahu taala kɔ ani mɔgɔ dɔ ye kɛrɛkɛrɛ k'o bila fikuru kama o kana tigɛ fiyewu ni dɔ bɔla dɔ bɛna sɔrɔ pilasi la o tɛ fɛn suguya kelen nin ye bidaga dɔ min bɛ nin baara nin kɔnɔ ni a dɛsɛla ka bɔ a kɔnɔ ɲasi ma kama sɔrɔ a ma ta dalilu la bidaga tɔgɔ sabatila le ka sɔrɔ ka dalilu ɲini k'a dɛmɛ a bidaga yɔrɔ dɔ fana ye min ye o b'a fɔ ma ko taalim ko ka lɔnni ɲini ani ka karan kɛ o kan tɛ lɔnni bɛɛ ma dɛ o kan bɛ tablighi lɔnni le ma ani o kan bɛ lɔnni kɛrɛkɛrɛnnin dɔ le ma n'o tɛ kuranɛ bɛ fasarala lɔnnibagaw bolo o kan t'o ma hadisan bɛ walawala karamɔgɔw bolo o kan t'o ma nka olu bɛ fɛn min kɛra n'o b'a fɔ la ko taalimu tablighi b'a yela k'a fɔ k'o le lɔnni ye o bɛ kɛ cogo di o le kitabu dɔ bɛ kɛrɛkɛrɛn mashayikhw ka kitabu min bila a tɛ kɛ kitabu wɛrɛ kɔnɔ fo n'a kɛla o kitabu ye o kitabu tun ye min ye o le riyadu salihina ye a tun bɛ kɛ o le kɔnɔ kamasɔrɔ mashayikhw le k'o fɔ i bɛ hadisa dɔ riyadu salihina kɔnɔ o bɛ bukhari kɔnɔ nka a tɛ daga fiyewu y'o hadisa tɔgɔ karan bukhari kɔnɔ taalimu waati la tablighi fɛ f'i y'a karan riyadu salihina le kɔnɔ kamasɔrɔ mashayikhw k'o le fɔ kosɔn taalimu tun bɛ k'o kɔnɔ nka fili faran-faranin don min kɛla o ni ɲɔgɔn cɛ dɔw tun bɛ muntakhabu kɛla ka karan kɛ o kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ kɔsegin to riyadi ma sɔsɔli bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an k'an ka kitabu jumɛn da kamasɔrɔ sɔsɔli donna sisan jama tablighi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna to kitabu jumɛn de kan kuma laɲini ye min ye jama tablighi ka taalimu ye min ye o de k'a fɔ mashayikhw ka kitabu min yira o ye kuranɛ tɛ bukhari tɛ muslim tɛ kitabu min yira ko k'o karan o de bɛ karan o kitabu fana tɛ karan ka masayiluw fɔ a tɛ karan ka kitiw ɲɛɲini k'a lɔ a bɛ karanna ko wɛrɛ de kama min ni kiti lɔnni tɛ kelen ye a bɛ karanna ko wɛrɛ de kama min ni diina faamuyali lɔnni tɛ kelen ye a bɛ karanna nɔɔrɔ de kama o de kosɔn olu ka taalimu sigilen bɛ fɛn min kan o de ko nɔɔrɔ dɔ de bɛ sɔrɔla taalimu na k'a bɛ karanna o de kosɔn a tɛ karanna ko wɛrɛ kosɔn o kosɔn o taalimu ladabu dɔ ye min ye o bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna karan waati i kana kuma sariya kɔrɔ i kana commentaire sariya a kɔrɔ i kana sharhu sariya a kɔrɔ kamasɔrɔ ile kuma ka nɔɔrɔ t'o la
mais talimu be kala o ye ka ciden kumakan kara sallallahu alaihi wasallam ate karana ko ka famere abe karana an noro le kama akrina fo ciden sallallahu alaihi wasallam amma dina wala wala mo ye ani amal langan mere ke mo ye nga atume kumala le noro kama ate kumala kuma yera koro kama na asro o tuno atumma ko te ka boko aye afo arabu kana na asro o tuno atumma ko te ka boko qur'ana yi arabu kana na asro antum ma ko te qur'ana korola na asro amma ko te harisa korola antum ma ko te ka boko aye fo adamaden kana ngani ka Allah taala ka laji bilisanin arabiyyin mubin arabu kan langan meyanina o bayra ka boko akorole lanyine kaban ka baraka fena min famiyala nga tabligo mo olu makote akorola olu makote famiyalila olu makobe kiba karami gala ko noro dole be jigila akarana olu koso atte daga ye kuma la shaya akoro olu koso lonmo ka talimu mandi oye kunfule ka talimu kadi oye mute se ka wala wala tabaso ni ka kitabu de lonmo ma ka ya wala wala ni koni ma goro bla dala ka daso abena wala wala like nga oto fe o te famiyali fe o be noro dole ko o noro o be soro akaran jalana nga miye akabako yoro ye ani miye akonno fili yoro ye ani miye afili yoro ye ibe mogo de o talimu yoro fana kela aleti arabu kame atese ka kara arabu kana nga riyadu soluna tradition mo be français la walma anglais la walma kangore la abeta kara o kan olela aseben be kitabu kono nyame ma français la walma anglais la tigela mo ba fo o foto la ko le noro ye ale malo ka fo abe kuma ka min fo la o ye ciden kuma kan to ye ciden ka arabu kan fo sallallahu alaihi wasallam ni le ka kara français ma ciden kuma kan fo de ika ciden kuma kan koro le fo qur'ana jigila arabu kana ni ka kara kangore la mi do te kren ika qur'ana koro le fo ita fo ko nga qur'ana kara ita fo ko nga hadisa kara ika hadisa koro le kara o to man na asro wala wala li ole be noro bala riyadu salihuna tradition mi bile bulo français o ye noro to o fanana kama soro ciden kuma kan te o ye mo min fana ba karana o ta karana arabu kana o ba karana kangare la mo do kuma kan e boye o tigla mo le ka ciden kuma kan wala wala sallallahu alaihi wasallam ni noro sorola o wala wala le o tradition la siga foi tala ni mo min fana ka riyadu salihuna wala wala ye noro be soro o fiti fana tala ngani noro te sorola mo mi be harisa koro fala ni noro te soro tigi tala ni afana karana français la wal ma anglais la noro fana manga ka soro ala nga ni Allah taala ka mo mi de zokunta to foni Allah taala yere hinana la ka dayile o talimu fana senfe kay la ka ko bida talimu lo o be minya fo nyogo nyina ala o le ka ko jija talimu ke misri kono talimu fana ke sokono kama so ko talimu be kay yoro ko noro be jigilayle talimu be kala sokono abe kala kan noro le nyini ko noro e jigi ko ni talimu be kay yoro ko noro be jigi tafsiru be kala misri kono sunu tele noro te jigi qur'ana be karna misri kono sunu tele halako be misri do kono ka qur'ana drosi ke noro te jigi tabligu bolo mogo be silla misri kono suratul fatiha be karan ka sura karan noro te jigi ala ko be kala misri kono noro te jigi ne talimu be kala olu bolo le be noro la jigi ni o meriya su ya kala mogo min kono sigata la ne bidia meriye abu nyama fana sokono la fo talimu le ke fo noro e jigi ka be o talimu chugoyama ni talimu ma ke sokono nafla mo be sella sokono ye ala ko mo be kala sokono ye ani bato to mo be kala sokono noro te jigola de fo ka talimu ke ka be jama tablighi ka talimu ke chugoba wala ko so ba fina ko ni be talimu ke be jia ka yoro do kere kere ye talimu ke o yoro to la watibe ko sai jama tablighi jatemla no be talimu ko be yoro do kere kere o be ta sigi kama so le fola o yina ka fo ko talimu place manga ka yele mayele ko kama so ko noro be jigila de o to na ka dem na yoro mina ay to o yoro to le ko noro be do ka jigi o yoro to le la ilaha illallah ne fili ka dina nyami mo ba na do na mo ko na ka fo ko ni place ni ko noro be jigila ni yoro le ibena mo do ye kofe al na so talimu lerite o tigla mo be ta sigi kama so Allah do lo ko ka ko talimu be ken yoro to le ko noro be jigi ni yoro to le mena to la ka yele ma ko noro talo abita fami fe ba o bayra la ka fo ko bidalo o bayra la ka ko fililo na so Allah taala be kanaya laji Allah taala be noro laji Allah taala ma ko te yoro kere kere na misiri ko na ka be noro laji gilay Allah taala ma ko te yoro kere kere na bona ka be noro laji gilay noro be bo Allah taala yoro kanaya be bo Allah taala yoro ga miriam la dona o kono o ka tarimu ko la ole bene o to afo mi be kala ka fo ko ka dalloni ne ka talimu mun ko ole bene noro be soro talimu mina note ka dina nyini ka dina fami ote jama tablighi kelen tagabule o e bida mo be tagabule o sababu ya koso o ba fo ko mo nyina jama tablighi fana bo nyon fo ko kana lon baga to lame lon baga fen be nabi o ka bida ni langene meya
o b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'i k'o lamɛn i mabɔ o la i n'a fɔ bida mɔgɔ tɔw b'a fɔ ɲami ma nka o bida ɲɔgɔn o bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn basi t'o la k'a sɔrɔ bida mɔgɔ tɛ bida mɔgɔ dɔ ka bida lagosi fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ silanna a ka duniya nafa dɔ ɲɛ nka n'a y'a sɔrɔ o ta la o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o tɛ ɲɔgɔn lagosi nka lɔnnibaga sɛbɛn mun bɛ yen n'o bɛ diinɛ walawalala mɔgɔw ye n'o bɛ fili ani ɲuman wolobala ka bɔ ɲɔgɔn na tablighi mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛna k'a kana sɔn ka karisa lamɛn ani a kana sɔn ka a ye tolo don karisa la o b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nka ni diinɛ mɔgɔw ko mɔgɔw ma e yɛrɛ kɔlɔsi bida mɔgɔw la e kana bida mɔgɔw lamɛn o b'a fɔ ko sunna mɔgɔw ani diinɛ ɲuman mɔgɔw ko bɛ mɔgɔw lagosi la walima o bɛ mɔgɔw gɛnna ka bɔ mɔgɔw ma ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ de b'a fɔ la o kɔmɔgɔw ɲɛna ko kana diinɛ mɔgɔw lamɛn o bɛ tɔgɔ jugu la diinɛ karamɔgɔw la ka faniya la diinɛ karamɔgɔw la ani ka wuyala o la min b'a to mɔgɔw b'i ban o kumakan na mɔgɔw bɛ se ka tugu olu kɔ ɲɛ ma o de kosɔn ne ka masiye ko siya ma jate minɛ a ma silamɛya ni kalan kɛ a fana t'a kalama a ka diinɛ bɛɛ ye min ye masiye ko ka fɔ ta masiye ko ka kɛ ta n k'a ye sunɔgɔ la ta a fɔla ɲɛna ta n ka nɔrɔ ye nin cogoya la a fili dɔ fana ye min ye o ye tagabolo bida mɔgɔ bɛɛ bɛ min ta o de k'a fɔ nin tagabolo nin sinsinbaga ne ye Muhamadu Iliyasi ye k'a ka dugawu saba kɛ ko dugawu jaabi la o dugawu fɔlɔ ye min ye k'a ka dugawu kɛ k'a fɔ k'a ka dawa nin k'a ye jɛnsɛn duniya fan 14 bɛɛ la ko dugawu jaabi la k'o b'a yira k'a fɔ ko tagabolo ɲuman don an b'a f'i ɲɛna ko filankafɔya fana jɛnsɛnni bɛ duniya fan bɛɛ fɛ yala o b'a yira k'a fɔ ko tagabolo ɲuman don wa yahudaya jɛnsɛnni don nansaraya jɛnsɛnni don yala o b'a yira k'a fɔ ko tagabolo ɲuman don wa ala sɔsɔ jɛnsɛnni don o b'a yira k'a fɔ ko tagabolo ɲuman don wa baara jɛnsɛnni o t'a yira k'a fɔ ko ɲuman don sofiya jɛnsɛnni don yala o b'a yira k'a fɔ ko ɲuman don wa tijaniya jɛnsɛnni bɛ yɔrɔ dɔw la yala o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don wa a dɔgɔ filanan ko nin baara nin sinsinbaga ka dɔgɔ kɛ ko ni mɔgɔ min jijala baara ma ko ala o tala o tigila mɔgɔ sutura ko lo kosɔn ko ni jijala ma ko ala b'i sutura sutura ye jumɛn ye olu fɛ i ye to marikazu la i tɛ feere kɛ i tɛ sɛnɛ kɛ i tɛ foyi kɛ mɔgɔ ye to kana dumuni d'i ma mɔgɔ ye labon sara mɔgɔ ye malobɔrɔ ta kana d'i ma o b'o yira k'a fɔ ko ye sutura ye olu ma ko ciden sallallahu alaihi wasallam k'a ka yira k'a fɔ ko aliyadul uliya khayrun min aliyadis sufla bolo min bɛ sanfɛ o ka fisa ka tɛmɛ min bɛ duguma ele yɛrɛ ye sababu dɔw lamaga k'i wasiji kɛ ka harijɛ ɲini Alahu Taala ka duɲɔ kɔfɛ ka nafolo sɔrɔ ka hinɛ mɔgɔw la o ka fisa diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ele y'i sigi mɔgɔw kan o tuma mun le sutura jama tablighi kɔnɔ o le mɔgɔw dusukun yɛlɛla i kan mɔgɔw yɛna malobɔrɔ d'i ma mɔgɔ y'i la bon sara i bɛ to bon na i mako tɛ bon sara ko la dɔ ye miiri ka hinɛ i la ka t'i la bon sara i kɔfɛ dɔ ye taa kuran sara i kɔfɛ dɔ ye denbaya la dépense kɛ i kɔfɛ o b'o le yira k'a fɔ k'o le ye sutura ye yala sahabaw tun sigilen b'o le ma wa yala ciden tun sigilen b'o le ma wa sallallahu alaihi wasallam nin sutura suguya silamɛya tɛ sɔnna nin sutura suguya ma silamɛya bɛ fɛle i yɛrɛ ye sababu dɔ ta min tɛ haramu ye ka sababu dɔ ta i bɛ balo ni min ye ele yɛrɛ bɛ hinɛ mɔgɔ tɔw la ni m'o ka ɲini n'o m'a sɔrɔ i bɛ hinɛ olu la ni m'o ye dɛsɛbagatɔ ye n'o m'a sɔrɔ i bɛ hinɛ olu la nka ele y'i sigi makɔnɔni na y'i sigi mɔgɔw ta makɔnɔ na k'o le ye sutura ye min b'a di la ele ma o ye n'o fana tun sigira ele ta ɲɔgɔn na ele bɛ min sɔrɔla o bolo i fana tun t'o sɔrɔ ko nin dugawu kɛla o ye mɔgɔ tɛ ala dali nin dugawu suguya jaabi la a sabanan k'a ka dugawu kɛ k'a fɔ nin baara nin ni mɔgɔ min ka nin baara nin dabila ko Alahu Taala kana ɲɛ suma di o tigilamɔgɔ ma fɔ ye kɔfɛ nin baara nin na ale kelen tɛ nin fɔ la bidamɔgɔ bɛɛ bɛ nin fɔ la ka mɔgɔw lasila ɲɛ min ma limaniya tɛ mɔgɔ min dusukun na o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ to nin bida sira nin na bida ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ nin fɔ k'a fɔ ni k'olu ka taabolo to yen ko Alahu Taala bɛ ko la i kan f'i ye kɔ segin o tuma o b'a yira k'a fɔ ko ala ko tɛ o b'a yira k'a fɔ ko diinɛ ko tɛ a bɛ lɔn na k'a fɔ ko mɔgɔ kɔ labatolo ani kunfɛ baarakɛlo kosɔn ni mɔgɔ min ka nin baara nin to yen n'o tigilamɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ o b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'ala le b'a lajarabi la k'ala bɛ fɛ ka jangata le ko kosɔn k'ala ka hɛrɛ kɛ ye ni Alahu Taala k'a lajarabi ni tɔɔrɔya dɔ ye o b'a fɔ k'a ka baara to min kɛ k'o le tɔɔrɔya b'a kan o ye adamaden dɔ bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ adamaden bɛ lajarabi Alahu Taala bolo tuma dɔ la i bɛ lajarabi ni nɔgɔya ye n'i ka tablighi baara ye k'a to yen o b'a fɔ ɲɛna ko a man di ala ye ko kosɔn k'ala ka hɛrɛ k'a ye ni ala fana k'a lajarabi ni kojugu ye a bɛ fɔ k'a ka tablighi baara min to yen k'o le kosɔn k'ala k'a lajarabi mais ni mɔgɔ min bɛ tablighi baara la ni hɛrɛ kɛla o tigi ye duniya latigɛ nɔgɔyala o ma
wa fo ina ko tablighi le koso here kala aye ni mo mi re ka toroya so tablighi la tume baralo ka ben barato kolay atume adamado ka maji ka lajribil do so dunya la tegala o ba fo ko ni be kala ka daraja korota ina fo sahabo lajrabila nyamima o to ba fe kuma do le be fola kuma mini kuntala ni ko be tablighi kono kaba ni ka nanfulo sɔrɔ tablighi de ko kɛ ni nanfulo tiɲɛna ala bɛ fɛ ka dɔ fɛ daraja kan mais ni tɛ tablighi kɔnɔ ni ka nanfulo sɔrɔ seetana nanfulo de b'i bolo ye ni nanfulo fana tiɲɛna i gboyala ala ye o de kosɔn ala tala k'i lajarabi o to o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛnɛla kan min na o de bɛ nin ye ni limanaya ma mɔgɔ min labɔ o tigilamɔgɔ bɛ i kɔsegin walima o bɛ to nin baara nin na ye kamasɔrɔ a bɛ silanna ko danka donna walima duwawu kɛla ko ni mɔgɔ min ka baara nin to ye ko tigilamɔgɔ bɛ halaki walima ta tiɲɛ bɛ o tigilamɔgɔ sɔrɔ n ma ko nin ye bida tagabolo kɛɲɛw ye tijaniw b'a ɲɔgɔn kɛ sufiw b'a ɲɔgɔn kɛ kamasɔrɔ o bɛ silan k'a fɔ ni tiɲɛ nana lankɛnɛmɛ mɔgɔ min ye lo min na o tigilamɔgɔ tɛna sɔn fili kɛli ma mɔgɔ bɛ ala tala ka dingɛ de ɲini i bɛ sɔn ka tulon kɛ i ka ɲɛnɛmaya la cogo di i bɛ sɔn ka tulon kɛ i ka rejinɛ sɔrɔ la cogo di i bɛ sɔn ka tulon kɛ i yɛrɛ ma surunya na ala tala la ɲɛ juma ma o de kosɔn ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ ɲini n'aw ka tiɲɛ lo min o tigilamɔgɔ bɛ tiɲɛ ta nka o tɛ fɛ i ye bɔ olu kɔ o de kosɔn nin kuma suguya nin bɛ fɔ siga t'a la nin ye fili dɔ ye fana nin baara nin kɔnɔ a fili dɔ fana ye min ye o sigilen bɛ bɔli yɛrɛ de kan kama sɔrɔ i tɛ se ka kɛ muminu ye i tɛ se ka kɛ diinamɔgɔ ye f'i ye bɔli de kɛ o bɔli o sen fana fɛ bɔli bɛ kɛla kalo kɔnɔnkan t'o ma min bɛ kɛla san kɔnɔnkan t'o ma nka bɔli wɛrɛ fana bɛ ɲini fɛ hali sɛmɛni kɔnɔ o bɛ kɛ ka bɛn u b'a fɔ ma ko jawla intiqaliya kosɔbɛ jawla fila bɛ ɲini fɛ i bɛ kelen kɛ i sigiyɔrɔ la u b'a fɔ ma ko maqamiya i bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ carte wɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛ ka taa dɔ wɛrɛ fana kɛ yen o fana ye nin baara nin sen belebele dɔ ye i tɛ se ka kɛ nin baara nin kɔnɔ fo i kɛ jawla nin kɛbaga ye jawla intiqaliya kamasɔrɔ laɲini b'a la ukhrijat min fɔla ko fɔ i ye bɔ de ka taa sɔrɔ ukhrijat kɔrɔ tɛ ko i ye bɔ ukhrijat kɔrɔ ka fɔ ala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas aw kala manto bɛ la sɔn hɛrɛma ye ala ka manto mu labɔ mɔgɔw ye bi mana uzhirat manto mu lankɛnɛmayala mɔgɔw ye o ni araw ye bɔ fɛn suguya kelen tɛ nka a bilal'o kɔnɔ le k'a fɔ k'i tɛ se k'a to i sigiyɔrɔ la fo i déplacer i n'a fɔ sufiw tun b'a kɛ ɲamina ka taa kongo kɔnɔ ani ka taa yirisunw kɔnɔ ani ka taa burusiw kɔnɔ ko bɛ taa libanaya ɲini ko bɛ taa laɲini o miiriya kelen de fana bɛ ninnu kɔnɔ o ye o de kosɔn a bɛ ɲini fɛ kunɲɔgɔn i ye déplacer ka taa quartier wɛrɛ k'i bɛ taa jawula kɛ yen n'o tɛ n'i tolila misiri la yen ka dawa kɛ ka ko kɛ ka mɔgɔw kalan o tɛ wasa kɛ dɛ hali i kɛra karamɔgɔ la hali i kɛra lɔnnibaga ye f'i ye jawula dɔ de kɛ ka bɛn nin ma i ye a kɛrɛkɛrɛ k'a programmer ka bɛn nin ma ka bɔ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka taa a kɛ a b'o ɲama fana mɔgɔ kelen kelen bɛɛ parce que weleli bɛɛ kɛra bɛɛ de bɛ weleli kɛ don jama tablighi tagabolo la o tuma a bɛ ɲini mɔgɔ kelen kelen bɛɛ fɛ f'i ye jawla intiqaliya de kɛ o de ye sortie fitinin ye ni karo sara waati min na i bɛ sɔrɔ sisan ka sortie belebele kɛ ni o ye tile sabata ye walima i ye tile binanta kɛ i n'a fɔ ni san yɛlɛma sera walima san kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ɲɛma o min fana filɛ o ye o fana ye bida cɛjugu le ye ciden m'a fɔ mɔgɔ si na sahabaw la sallallahu alaihi wa sallam ko ye jawla intiqaliya kɛ ka déplacer ka taa yan nka n ko ma ko bida bɛ sabati mɔgɔ dɔw bolo ka sɔrɔ ka dalilu ɲini n'olu ka fɛn fɛn sɔrɔ u b'o kɛ dalilu ye a bɛ kɛ kun fu ɲɛna k'a fɔ ko dalilu b'a la o dɔ ye min ye fana o ye nin ye o b'o dalilu kɛ min ye o la n ko ma ko bida le sabatila yanni dalilu bɛ ɲini o ma dalilu wɛrɛ sɔrɔ o nana fɔ ko ciden sallallahu alaihi wa sallam k'a taara tɔyifu ka taa diinɛ lase k'o ye jawla intiqaliya ye ko ciden taara tɔyifu ka taa diinɛ lase yala ciden ko mɔgɔw ma makakaw ma bɔ a bɛ taa tɔyifu ka taa diinɛ lase sɔn wa walima a bɛɛ wuli ka taa yan fɛ wa ciden ma ka diinɛ lase la sallallahu alaihi wa sallam hali min tɛ tɔyifu a bɛ taa yɔrɔ dɔ ka taa diinɛ lase lɔnnibagaw b'o de kɛla so ani tele mais k'o kɛ tagabolo de ye kunɲɔgɔn fo ye intikalu le kɛ fo i taa misiri dɔ de la ka taa ko dɔ kɛ bɛɛ le y'o kɛ siga t'a la o fana ye bida cɛjugu dɔ ye o b'o fana sɛbɛntiya ni faniya dɔ ye k'o la ciden na sallallahu alaihi wa sallam ko ciden ni abakar ni omar ciden ni abakar ni ali ko tun bɛ jawula kɛ ko abakar bɛ kɛ dalilu ye ciden bɛ kɛ mutakallimu ye ali dɔw b'a fɔ ko ali ye amiru dɔw yɛrɛ bɛ silan k'a fɔ ko ali bɛ kɛ amiru ye ciden bɛ kɛ mutakallimu ye subhanallah o tuma fɛ Alahu taala dala ala kisi fili ma ko ciden ani abakar ani ali k'olu bɛ jawula kɛ olu dun fɛ n'i bɛ jawula kɛ fo ni saba de kɛ kelen kɛ dalilu ye mɔgɔ min bɛna kuma o tigi tɛ kɛ dalilu ye dɛ fo mɔgɔ dɔ ye bila ɲɛ k'a fɔ k'i ye kuma nin fɛ i kana kuma nin fɛ kuma nin yɔrɔ la yan o de bɛ yɔrɔ yira mais ni dalilu tɛ yen a ma dafa fo dalilu ye kɛ ye a b'o ɲama fana mutakallimu ye kɛ ye mɔgɔ min kan ka kuma
abo nyama fana amiru fana yake o tuma fa yake mo saba ko sabe nyini o fe ka fo ko yake mo saba fo no desala o tuma no ka chiri ni Abakar ni Ali fara nyama ka chiri na ka mutakallime ka wala be dawa karo ko Abakar ko ka commerçant wolo Abakar ka dugulo chiri sur la maka sala sala dugo ro ma be na mamilo chiri to dawa shama ga na Abakar to nyama fe sallallahu alaihi wasallam nga ko Abakar e dalilu ye ho Ali na ka jumai sisa ite se ko Ali be kuma ka chiri to do ko Ali te kuma ke ba o to be ka mule wa fo ko Ali ye amiru subhanallah Ali amiru chiri me jama men Ali be sanga ko amiru chodi nga nimbeki fili ko wele ngima ngo takabulu le sabati la folo kasoro sidan ko dallu be nyinna ni kuma mi rabe fola ni fanate sababa ye fili kono ani dibi le be dibi koka amala wa tala dali ala famiya ko madama kaban fana kan kana kabo fili kelengelen bema a fili che jodo fana mi ole ka mo bla bolila ka fa dina tenya fiyo bolin ne ke jama tablighi siginde lasali bele min kan ole bolini ni boli bola jama tablighi ko la luma be dablo lon to ole ko so ko be ka kono abe labani bolini ba folo bidalu ala dona dina kono dina dote nga fere suya bele be ke nimbe se ka sabati nyamima ani ka fere be ke kaira alon balu la ka bako dalu bala ole ko se ba do ye o bayra ka ko dallu bala bolin ko dallu bala baldo era bayra ka fo ko tubi te se kam na mo blo fulon ke fo ye boli leke ado alon o ba fala mo mako alon bagaw olu do kuma kan le beni ka fo ko charte me tubi minalila ole sorti ke ko ni ma sorti ke ki ka tubi te mina ni tubi la ki to isigero la kala ta mako dala fo ye bolin leke ko kama soro ko do ka mo bi kono do ani kono do faga ka mo kilen faga ka fara aka o ko fa ka lon baga do maynin ka ko yala ko alabe ya fale mo wacin ko nya fa na sallallahu alaihi wasallam ako lon ba ko ma ko jon be bali tubi min alima jon be do ini alaw dara ka tubi che ke ta do kar sala che ta la ta mala che fatula sallallahu ki salla bala alaw dara ya falama o bo ka dalli o bolo ka mo ngene ka fo ko che ka boli mi ko ye ko le ko so kala ya falama ko le ko so kala te ya fa mo ba fi sorti ka folo ye boli ke bal o ka boli ke tubi sharti doy o boli ni wole doni me o kuna ani barere sigin bole ka ko be ke abe laba me ma folo ko le boli ne fo ye boli le ke bele kan ka boli ke o le be ke sawe ka dina la nya o le be ke sawe ala be hina mogola al nasro biri agura to dala fonni mo to ngake mabala ka benima fen be fola ka me bola ka ta dawa ko te kala o te la nyine de boli be kala ka ta noro nyini boli be kala le kata fengure nyini boli be kelale kati yere kun la saniya o ka foli la boli be kelale kata dina famiya nyuma nyini kama soro olu fe dina te famiya fiyo fi ni boli neke ko site nyani dina kono fi ni boli neke ala tunda no miriya suya ma mo tunga ke mabala ka doma kuma la sunya bolo ma ninja makuruni fikra mi ba kono ni miriya mi bala ni tagabulo mi bala ni manhajum babulo fuita kono ni bidate mo kan ke rekora sala mo kan ke mabala mo manga ka foro kan ka barake e fana kono kumbe la misri kono al nasro ko be nyoyi ni mashoro le ke kana son ama kama soro fen bala bid'a doni be abela wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh